Алимон верасал коняки, Удмурт искалык библиотекалам бдес текст йосын, Удмурт ресурс йосы шарыш, малы одно нам тунне та шарыш верами поте, малки шоно, тунне нуналы, наверно, интернет туж баджимлонлык йос, що те кажітані дарали леліна вираз, и тани таче бдес текст сем ресурс йос, туж баджимлонлык йос, що то кунгор шырын ашмелы ужаныно. Ожен туж бачим лонлык кунгор шерыш то дос чослыно, лыджи чослыно та текст йосын ужаны. Тае Удмурт электрон библиотека тунне нуналы со сыле куинь люкетлеш со Удмуртилен историес, Удмурти периодика, но Удмурт книга. Le réseau global Internet offre des possibilités considérables de sauvegarder, étudier et diffuser le patrimoine culturel et la langue du peuple oudmourt. La bibliothèque électronique de la Bibliothèque nationale de la République d'Oudmourtie a été fondée en tant que base de ressources électroniques de textes intégraux et elle demeure au jour d'aujourd'hui. Elle comprend 3 collections rétrospectives mises à jour régulièrement. L'histoire de l'Oudmourtie, les périodiques Oudmourt, le livre Oudmourt. Elle s'appuie sur la plateforme DSpace. DSpace est un logiciel qui permet de constituer des archives électroniques. L'accès à la bibliothèque électronique passe par le site de la Bibliothèque nationale d'Oudmourtie. Ta leștemân DSpace vălân, sosăce electron lonlı, коки ашмиос богатышкомы со тексиосен уже ужаны. И веранне кулету не нуналы милямали и поти, но виль модуль виле библиотека потис, и со еще троски слонлык йос, що тоз тодос чосли, ожикли чосли соен ужаны. Одигес электрон коллекция со Удмурт книга, кажи верайнивал, тачи люкамын тодосли код шецкон, ожик портем справочное издание, сота устолык я этнической истории, археология, этнология, ожик премын Удмурт кылын чеберлыко произведение, чеберлыко литература, шур сукмыщу витонети аршен кускыса. Le livre Oudmourt est une collection de versions électroniques intégrales, d'éditions scientifiques, de popularisation, didactique, d'ouvrages de référence sur le folklore, la linguistique, l'art Oudmourt et les études littéraires, sur l'histoire ethnique, l'archéologie et l'ethnologie, ainsi que des œuvres de belles-lettres en Oudmourt et en russe, parues depuis 1950. On y trouve les rubriques suivantes: art, culture, sciences, éducation, études littéraires, folklore Oudmourt, linguistique Oudmourt, belles-lettres, poésie, prose, théâtre, histoire ethnique, archéologie, ethnologie. Веранна кулета библиотека, электрон библиотека лештишке ажвил литература книга спудиос звань электрон библиотека эногия ескалык библиотека ожик соен арте пронай тачи автор йослен тоже соглашлося автор йосен, ожик издатель йосен соглашлося вил книга осно. Датын книга ос милям возьматиш сос PDF форматын. Сос ты книга ос ты учаны луе валтиш кылызя, немызя, авторызя. Ожик луе солен потем арезя научканы. Elle repose sur les collections de la Bibliothèque nationale depuis 2009. Outre la numérisation de livres parus antérieurement, elle inclut également de nouvelles éditions présentées par les éditeurs sous forme électronique. À l'heure actuelle, ils sont représentés plus de 500 ouvrages. La recherche est possible à partir de mots-clés, du titre, de l'auteur ou de la date de publication. Les documents sont présentés à l'utilisateur en format PDF qui ouvre l'ensemble du texte à la recherche. Ожик тани со PDF формат, кыжи кудзеверайни вал со лонлык, що те
Бдес текст я учаны, кыл шарыш кчекен, отани кыл кулеки ашмела кчеке определенные ашмиоски тодышком, та книга иштани, ну даже кыл чё слышом, да, авел кылке куле, сые уже не мечтыс учасаом пукишке, а сые уже гоштышком, и соачиз уже автоматически вань за счет этой системы. Кче предложение, кче страница, инсо помышке. Мукет из люкет со удмурт периодика, тачи про удмурт кылын, но джуч кылын республика мы потыш газет журнал йос, со тачи сыз вордским кыл тунненуналлы, инвожо, кенеш, кижили, ожи газет йос удмурт дуне, джич бур, джуч кылын луч журнал, ожи газет йос джуч кылын известие Удмуртской республики, Удмуртская правда, тунненналы тачи про тунненналы шомни, татын вечур сквачу даскык статья милям Луис. Книгаос шарышеева эвера книгаос вичупала тунненналы. Вичупала с Удмурт книга гинамуке. Ты еще тоже куншу нильшупала лозню шурспала шум. La collection Les Périodiques Udmurt comprend les versions électroniques des revues en Udmurt, Vorshem Köl, Invojo, Kenesh, Kizili, et les journaux Udmurtdunie et Tchétchbour, ainsi que la revue littéraire russe Luch et le journal Les Nouvelles de la République d'Udmurtie, la Pravda Udmurt. Cette collection comprend aujourd'hui 5612 articles de journaux depuis 2005, avec une possibilité de recherche sur la base des métadonnées, auteurs, mots-clés, etc., et des archives des journaux depuis 2008, permettant la consultation de numéros entiers sans quête sur paramètres. Ресурс шариш верам потевал, со тоже, наверное, тунсеколуоз, Удмурт йош шариш кытнын тодынылы, Удмурт йош шариш информация шеттынылы огия, со вики сайт воршут, со лиштемын веб 2.0 платформа эншом, инструмент йосья, вики платформа ашмелы ваньмылы тодмони, со Википедия, энциклопедия, со их платформа эндештемын, татын ашмёс кудиз лонлык шоте котькут мылкыт карышлы аслыс кчекена статья оспыртыны кылшаш кчекена ну, валектон йос счетаны, но одно их все равно милям редактироваться карышки, то есть котько но со учкишке котько нунал, со известяшкиной. Une autre ressource que je voudrais vous présenter est une encyclopédie internet appelée Vorshud. Ce site fonctionne sur la base de MediaWiki, l'un des instruments les plus populaires du web de zéro, bien connu des utilisateurs grâce à Wikipédia, et qui permet à tout à chacun de remplir et d'améliorer le contenu du site. Les langues utilisées sont le russe et l'Udmurt. Le nom du site reprend celui de la fondatrice du clan des Udmurt qui a été élevée au rang de divinité du clan, protectrice du bien-être de la famille et du clan. Ce nom permet ainsi de refléter l'idée de préservation et de transmission de l'héritage culturel du peuple Udmurt. Le contenu est classé en sections culture ethnique, étoiles Udmurt, livres Udmurt, podcasting depuis les manifestations culturelles, chansons Udmurt contemporaines, dictionnaire russo-Udmurt des néologismes. Энциклопедия Ланкалес Удмурт на джуч, тирана кулена сейзена. Вань материал йос татен люкишко раздел йос я, со тача раздел йос джучшико жикнимашке, этническая культура, удмуртские звезды, удмуртские книги, подкасты с культурных событий, современные удмуртские песни, русско-удмуртский словарь новых слов. Одигес самый. La section la plus volumineuse est celle de la culture ethnique. Elle comprend à ce jour plus de 500 articles à caractère encyclopédique qui traitent de l'histoire et de la culture matérielle des Udmurt, de la vie économique, des mœurs et coutumes, des croyances religieuses, des textes sur l'art et sur le folklore, sur la langue et la culture écrite. Одигес баджим со люкет, со немашки этническая культура, тунненалы тачи огвичумында статья протемынни. Та статья со огья удмурт культура шарыш, со удмурт йослен улем вулен йосы шарыш, шам йол йосы шарыш, оскон йосы шарыш,
вераныкуле та майынта ос книгалыш висешко тачи ашмиос пыртыны богатышкомы пыртем фотографиосты ожик пыртыны богатышком видеосты. Соизена пусиныкуле та лештыны туртышке материалса именно сыче энциклопедия выле, ожиен кот куткаче цитата баштемын, со автор если слушкамона выл, со сваньмыз полный цитаты именно кутем литература эншотышке. Ожик тыршишкон кукета материал я вань еще кнынке на троскес материалке вань лештыны ссылка ос, кылшариштани лештишком ссылка Российш наукоси академиялан Урал люкетезден история кыльяна литература Удмурт институтезлен сайтеса азотын кылшариш фольклорник чеке материал йосомойке вань. Ожик Удмурт кон университетлен сайта азотын куке тоже тани истории факультетлен тоже лештишкеки еще кыльяк чеке нососты вань земи шотишком троскес сометлоз люкам. À la différence des textes de livres, le format électronique permet de compléter les articles de matériaux photos et vidéos. Une importance particulière est accordée à la fiabilité des informations, qui sont donc accompagnées de références aux sources et à des ressources Internet sérieuses, comme les archives de folklore de l'Institut d'histoire de langue et de littérature de la section de l'Oural de l'Académie des sciences de Russie. La page Internet de la chaire d'ethnologie et d'études religieuses de l'Université Udmurt, etc. Мукетис люкет со немашке удмуртки жильёс та чипро та имелештишком удмурт дунне газетен шош та чипро именно сыче удмурт одмо адямиос шарыш очеркиос интервьюс. Les processus socioculturels actuels trouvent aussi leur place sur ce site. La section Les Étoiles Udmurt, un projet du journal Udmurt Duni, publie des essais et des entretiens en Udmurt sur des personnalités célèbres de la recherche, de la culture et de l'éducation. Мукетис люкет раздел со немашки современные удмуртские писатели, татын материал шотышке удмурт кылын, автор шарыш информация, ожик фотографиос, тачи митус пектемиосты тыршимы именно автор йосторыш личной архивиштизы кутыны, кудьосыз вылнай мукетинтин, вот коть кудын из оживерашкаса, и одной шотышке солен библиографиес. Библиография шотышке солен книга осыз, книга осыз ваньке полный текст йосын, со лыштышке ссылка, то есть адями сразу со книга из лыджины богатые, со сваньке милям электрон библиотека. Ожи кукшур светети арышен, потом журнал газет йослен тоже библиография, бдесар йосман навал газет журналыш. La section Écrivains Udmurt contemporains présente des informations biographiques diverses, des faits intéressants de la vie des auteurs et des matériaux photographiques, sur des poètes, des dramaturges et des prosateurs. Chaque article est accompagné d'une bibliographie des œuvres de l'auteur munie de liens actifs. L'utilisateur aura accès au texte complet de ces œuvres dans leurs différentes éditions, ainsi que dans la presse périodique depuis 2005, grâce aux liens renvoyant sur le site de la Bibliothèque nationale. Нож мукет тани адишком ашместатыш кыжисошотышке ссылкаос. Мукет из люкет со немашки подкасты с культурных событий татын ми печатлай под тишком видеосты кудьосыз туш кучекена фольклорной кылшарыш помешкон йосыш тани вожматизывал башкирт удмуртьос шарыш тоже се лештемын снимать караса и тачи пуктемын ожи кчеке мероприятиоске презентациоске орчосос тоже ваньмыз кутыса ютубес ми тачи сое интиешкум. La section podcasting des manifestations culturelles contient des matériaux vidéo présentant des moments marquants de la vie culturelle, des festivals, des expositions, des présentations, des débats avec des personnalités, des émissions télévisées, etc. Une sous-section rassemble les spectacles des groupes et des artistes qui ont pour credo la renaissance des modèles anciens de la culture instrumentale, du chant et de la danse, ainsi que du costume traditionnel sur l'espace scénique. Ces clips sont stockés sur le compte de la bibliothèque sur YouTube et sont accessibles également en parallèle sur le site de Vorschud.
Ojik muketiz kolekcija šoce, muketiz liuket so udmur fotokolekcijos, tuspuktem kolekcijos, tačim partiškom tuspuktem josti тоже ашме осеклештене туртишком, so nimishtiz тоже liuket jos udmurt kalık dişkut, so liuket josti tači partiškom, so ja kanjake gojane turtишком kıtışmi se şettimi, kinleşmi se baştimi и kıjis. Et Ojik tani Pujatskonia тоже. Dans la section collection photos sont présentées des séries de photographies représentant les arts décoratifs, les objets du quotidien et le costume traditionnel des Udmurt au XIXe et XXe siècle, dans différentes régions d'Udmurtie et d'ailleurs. Taubadjim kılzışkem dılı, ötüşkomu prаны, uşkını, malpaşkom, tletlı, yurtını, bıgatoz dırşusa. Zvieti, tu peux traduire ce qu'elle vient de dire, s'il te plaît? Атишком праны, учканы, тоже скишком тетлы со ужады, вообще тунсук яшконады, юртыны богатос. Танита сайт йосе со стешеттыны луэ. Merci. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y a des questions peut-être. Taubadjim. Merci beaucoup.